Okay, guys. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. How are you? I'm fine. 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 Fantastic. Nice. Fantastic. Wow, Wow, fantastic. Sister Why? Nelly, you Why, look why, so why, happy right Tell us. now. Sis Nelly, Tell us. have you dinner ya? Why Sis fantastic? Nelly Dinner. habis kencan ya. Iya. Pantesan terlihat lebih Bloomy. happy. Your face is Iya. bloomy. Ih, bener, Shy, guys. shy. Kalau ada percikan-percikan cinta tuh Ya, udah pasti because merona-rona. he treat me like a queen. Wow. Oh, oke. Kayaknya aku Good. lama nggak memunculkan wajah. Dah, aku buka. Iya, sister, kenapa sih lama banget? Kan kita kangen ya. Itu loh, apa zoom Error. kameranya nih gele. Coba tuh You know kameranya. guys, Nggak apa-apa, sis. Tuh. bule kan romantis kan. Iya. Oke. Bule Emang tuh emang romantis. Not in the general. Emang all bule yang romantis ya? Not in general. Mungkin Sister Nelly aja yang romantis. Brosurnya nggak terima ya. Bro sudah bilang aku juga. Iya. Aku Indo tapi aku juga romantis. Oh my God. Sing with your guitar ya. Iya. Wow, cannot wait. Oke, guys, so hari ini topik kita adalah tentang foreign language ya, ada bahasa asing. Oke, nah ini kita ada video dulu sebentar, kita kayaknya harus nonton dulu. Ini cuma 1 menit 53 detik. Wah, Oke. 32 bahasa yang berbeda gila. Kita lihat ya, coba kita cek sound dulu ya. Ini belum. Punya. Speak 32 languages. Russian, Portuguese. Udah kedengeran belum? Belum, putus-putus. Coba ini. My name is Udah? Udah. Nah, Yes. oke. Kita dengarkan ya guys. Sebentar, 1 menit 53 detik. Oke. Yanis Ikonomou. I'm from Greece and I speak 32 languages. Russian, Portuguese, Norwegian, Turkish, Hungarian, Czech, Polish. Ionis is what we call a hyper polyglot. It means he can speak a lot of languages. By the time I was 20, I'd already learned some 15 languages. And when I moved to Brussels and started my career at the EU institutions, I added more official EU languages. See, the thing is, Ionis, he's a quick learner. Ja, ich bin sehr neugierig von Natur aus und慢慢意识到了这么可能学习好外国语言。 This doesn't happen by just sitting at home and studying, though. No, claro que no. Hay que viajar mucho, hay que estar en contacto con la gente. Это для меня прекрасное упражнение на этих языках. Bu en metod yani yeni bir dil öğrenmek, onu kullanmak. E posso utilizzare veramente tutte queste lingue con i miei colleghi ogni giorno. The world is a big place with different cultures and, yes, different languages. Ik leef mijn leven in meerdere spraken, in meerdere talen, niet maar in één taal. I speak to my husband in Polish because he's Polish. I dream in all kinds of languages. Parmi toutes ces langues que j'ai apprises, je peux comprendre de notre vaste monde. Wait. Before we go, if anyone knows, it's you. What is the most complicated language to learn? Mandarin. Mystery solved. Gila, keren sih 32 bahasa. Gila nggak sih? Bahasa Jessica Manilir. Mohon maaf, bahasa Inggris saja Saya saya mah- udah bikin pening. Sis gak kedengeran kok di saya mah. Are you sure? Yang Ya. lain kedengeran kan, guys? Kenapa ya? Berarti Kenapa ini itu ya? apa trouble Sinyal kali, sis. kali ya? Sinyal kayaknya deh. Bisa jadi. Nasib mungkin. Intinya tadi cuma ini aja sih, cuma ada cowok. Intinya ya, Kan intinya bahasa banyak. cuma cowok bisa ngomong 32 ya tadi ya, 32 bahasa gitu. Itu aja intinya sebenarnya. Bisa Oke. gitu ya, otaknya kebagi-bagi.
Bisa gitu ya. Aku bahasa Inggris aja butuh bertahun-tahun ya. Ya makanya. Gimana 32 ya? Aduh, keren sih dia. Oke, nah sekarang gini, aku mau coba tanya ke siapa ya? Bro Surya kali. Eh, Bro Surya, what? what do you think about people who can speak more than one language? Menurut Bro That's Surya good. gimana? They That's can, good. they can go to many country and speak with Mhm. local people on there. Oke, it's awesome ya. Yeah, it's very awesome, but But so hard. so hard. So hard. Okay, do you want to be one of them? Maybe no. Maybe no. No, Yeah, why? yeah. That is not my passion. Oh, it's not your passion. Okay, then. Thank you, Bro Surya. Now I want to ask Bro Masri. Bro Masri, Okay. what do you Okay, think thank you. about people who can speak more than one language? I think in the beginning, people have desire, Mhm. desire or desiring sih, Desire. desire to discovery about languages. Discover for languages. So when he do it, Mhm. he able Mhm. to prepare himself Mhm. to learning about that. Okay. Yeah. My expectation about that, I'm also speak English Mhm. fluently first, and then I want to speak and I want to learn Russian. Oh, another language. Russian, Spanish. Mhm. Soalnya kalau Spanyol itu lidah sama kita, pendengaran kita lebih enak gitu. Mhm. Spanish and maybe Hebrew. Okay, nice, very good. Berarti you want to be one of them ya, yang bisa beberapa gitu ya? Yeah. Oke, very good. Kalau teman-teman yang lain di sini ada nggak yang pengen belajar bahasa lain selain bahasa Inggris? Aku mau. aja Tokyo. Aku Apa mau tuh, Sister belajar Lilis bahasa apa? Inggris, bahasa Arab. Oh, Arab. Tadi Sister Lilis apa? Saya pengen bisa bahasa Arab dan bahasa Korea. Oh, Korea, nice. Oke. Ini maksudnya Korea bahasa Utara. Korea biar bisa nonton konser K-pop kah? Ya, Sarah Tapi enak loh nadanya kalau Korea itu. Korea emang seru ya. Aku suka nonton dramanya aja kalau untuk belajar bahasanya, makasih. Omo gitu-gitu kan kalau ada. Kincana. Oh, Araso. mau. Kita kalau bahasa Korea pasti bisa sedikit-sedikit ya, karena kan kita suka nonton ya drama Korea. Ya. Jadi kita sedikit banyak lebih tahu. Bahasa Arab ngerti dikit karena suami kan. Karena ngerti bahasa Al-Qur'an. Arab. Iya. Enggak, bahasa iya. Oke. Siapa tahu ada yang ngajinya sambil apa namanya dibaca artinya gitu kan, bisa sedikit-sedikit belajar. Lebih enak. Ya, mau produknya. Oke. I ever meet, so I want to tell something. I ever meet Japanese. I said to him maybe 15 years ago. I said, you speak Japanese, and Korean is the same. Oh, so different. Iya, Beda different, beda banget. Aku pikir karena dia Orang menjajah, Jepang pernah itu. dijajah oleh Jepang, aku pikir sama. Jadi aku tanya sama orang Jepang, sama nggak itu? Oh, so different. So different. Dia Pak, bilang beda kita pernah banget. dijajah gitu. Belanda, Pak. Kita enggak bahasa Belanda. Oh, Korea. Bahasa Korea lebih dekat ke bahasa Sunda. Sunda, iya. Emang iya ya. Iya, kayak bahasa Sunda. Aduh. Sis Gua Nelly mau ini. ya. Oke, kalau aku Mas pengen Ri, we banget cannot bisa hear you. belajar bahasa Spanish. Yeah. Aku pengen banget bisa Spanyol. Spanyol karena aku suka banget musik Easy. lagu-lagu Spanish. Ihli Aku bedih suka bukan? banget. No, it's German. bedih. Itu mah It's German. Belanda, bukan Apa itu? Jerman ya? Itu Jerman. German. Jerman, ihli bedih. ini bener Jerman. Jerman. Oh. Gitu. Pak Masri, Nadanya your Korea microphone is itu. off. Hola, ¿cómo está? Apa itu?
Oh iya, Oke. di Turki juga bagus. Nah, ini nih guys, ini ada tips ya untuk teman-teman kalau mau belajar bahasa baru. Want to learn new English. Pertama, set the goal, motivation, find your partner. Nah, ini partnernya very 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 important ya. Ya, Jadi banget. kita tuh nggak bisa belajar bahasa kalau kita cuma sendirian. Susah, Iya. it will really hard. We have to Iya. find a partner karena kita tuh pengen lebih lebih interaktif ya belajarnya. Jadi kita bisa saling ngobrol gitu. Karena itu kalau apalagi untuk speaking ya, oh it's really really good for us to find a partner gitu. Iya. Kemudian This is part of bisa a juga promotion. no. This is part of no. Aduh. tenang. Bukan promotion. Okay. Promotion. Okay, no. Because this is Okay. speaking partner, no guys. Okay. No. Okay. Oke. And then kalau kalian pun nggak punya partner, kalian bisa ngomong sendiri. Nah, ini adalah cara aku belajar. Ya, aku cara Di belajarnya kaca juga. ya. Aku ngomong di kaca sendirian. Yes, this is what. Same like me in the mirror. Benar banget. Jadi misalnya aku nemu kata-kata baru nih, terus aku udah hafalin vocab-vocabnya. Nanti aku berusaha untuk menggunakan vocab itu di speakingku dan aku ngomong sendiri di depan kaca. Ya, memang seperti orang gila, tapi that's how it is. Ya. And then learn common vocabulary. Belajar vocab-vocab yang biasa dipakai dulu aja, jangan yang susah-susah dulu ya. Kemudian find the best type of learning you like. Kan kalau orang beda-beda ya, ada yang sukanya lewat bacaan, ada yang sukanya lewat podcast Lewat atau lagu. mendengar, ada yang pakai lagu, movie, ada yang suka nonton video-video YouTube. Ya, you use your own learning method that you comfortable with ya. Kemudian listen and watch video or podcast. Nah, this is also one of the best method that I've used. Aku menggunakan metode ini juga untuk belajar bahasa Inggris. Jadi aku nonton video sama dengerin podcast. Podcast di Spotify atau podcast di YouTube bisa gitu ya. Apapun yang penting kalian mendengar ya. Kemudian practice always be the important method ya. Karena namanya belajar bahasa kita harus selalu practice setiap hari. Setiap hari aja nggak cukup, harus berapa jam satu hari gitu ya practice-nya. Kalau mau cepet, kalau mau lama ya bisa aja kamu ngomong jarang-jarang gitu. Tapi kalau dulu aku belajar bahasa Inggris itu bener-bener setiap hari aku ngobrol sama sepupu aku yang kuliah di international school, which is dia setiap hari pakai bahasa Inggris. Jadi aku setiap hari teleponan sama dia dan we're talking in English mostly every day. Jadi gitu, find your partner. Jadi kalian kalau bisa minta nomor teman-temannya, cari misalnya Sister Laili ini sukanya ngomong sama siapa nih di kelas ini, bisa dicari partnernya and then you can, atau mungkin partner mau jadi suami sendiri dijadiin partner juga bisa. Gitu ya. Suami sendiri dijadiin partner, jadi belajar bareng. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan aku tanyakan sebentar sebelum kalian masuk ke breakout room. Jadi dibaca dulu aja. Ini pertanyaan-pertanyaannya very easy. Yeah. What's the best way to learn a foreign language? What methods do you use to remember vocabulary better? It is necessary to write words down. Menurut kamu penting nggak untuk nulis huruf-huruf ya? Oke, aku mau tanyakan ini ke siapa ya? Oke, kalau ada yang mau join silakan. Sister Laili deh. Sister Laili dulu deh. Sister Laili, I wanna ask you, how did you learn your second language? English. Bagaimana cara sister belajar bahasa kedua? Yeah. Like the method that you use. I practice every day with my husband, because my husband have a patient same with me. Like learn English, yeah. So I have to practice every day. In the morning, yeah, every day, all of single day. I always practice with English language with my. Oh, okay. So practice with him. Yes. And itu kan untuk praktisnya. Kalau untuk metode communication belajarnya, have you ever, like listen to a podcast videos or something? Yeah, I like reading, yeah, Oh, reading. Okay. I like to read sama books with the English language. Language, okay. Yes, when I found the new vocab, I will write the new vocab. Write down. Yeah, Okay. and then sometimes I will practice
practice again with my husband about the new vocab. Yeah. So you implement your vocab. You use the new vocab that you just write down, and then you memorize it and you implement it to your speaking with your husband. My Yeah. handphone, in the notes of my handphone. Oh, nice. When I found the new vocab, and I will write the new vocab, Right. and then, I will open. Yeah, every day. Okay, nice, very good. That's actually the right method, ya. Itu adalah metode yang sangat-sangat bagus. Ketika nemu vocab baru, kita bisa tulis dan kita hafalin. Kalau aku hafalinnya itu biasanya bangun tidur sama sebelum tidur, aku baca lagi. Kadang-kadang aku juga menuangkan lewat tulisan. Jadi kalau aku nemu vocab baru, aku tulis status Instagram mungkin atau status WhatsApp. Ya, yang penting itu kepake aja, guys. Gitu. Semakin kita banyak menampung vocab baru di kepala, sometimes when I practice, udah belajar yang baru, terus yang nanti yang lama lupa kan? Nah, emang seperti itu. Makanya kenapa harus dipakai terus? Perasaan aku kemarin udah belajar ini apa ya? Lupa lagi ya. Karena memang kapasitas otak kita juga mungkin udah berumur ya, jadi udah nggak bisa terlalu menampung banyak gitu. Jadi ketika ada yang masuk, yang lain itu keluar gitu. Ya, betul. Sedih nggak sih? Relate ya? Ya, relate. Absolutely. Iya, very nice. Emang seperti itu ya, guys. Memang butuh effort, apalagi udah umur-umur seperti kita ini yang udah 20 ke atas ya. Bahkan 30, 40, apalagi 50, semakin tantangannya semakin besar. Oke, nice. Very good. Thank you, Sister Laili. Sekarang coba aku mau tanya ke Sister Grace. Yeah. Okay, Sister Grace, I wanna ask you, what methods? Jangan yang ini deh. Aku mau tanya yang lain aja. Sebentar. Do you think it's possible to understand and write well, but not be able to have a conversation? Do you think it's possible? Iya. Iya, bisa. Jadi mengerti, bisa nulis, tapi nggak bisa ngomong. Menurut Sister, itu possible nggak? Ada yang seperti itu? Possible, iya. Often, yeah. Often, yeah. Okay. Yeah. Do you think that you are the one of you are one of them? Iya. Easy to understand, write well, but not able to have conversation. Yeah. Biasanya. I often watching a podcast. This time, I know, gitu. I understand, but at first, often forget. Okay, so you understand about what people say, gitu ya. But if you want to speak, probably it's quite hard, ya. Iya. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu masuknya ke dalam orang yang lebih bagus di passive skill daripada active skill. Aku juga menemukan orang-orang seperti itu ya, teman-temanku. Dia nulis bagus ya, understand segala macam, bacaannya bahasa Inggris, tapi ketika disuruh ngomong nggak bisa, because dia selalu membaca tapi jarang menonton, jarang mendengar. I have no partner. Oh, because you have no partner. Nah, iya ini nih. Biasanya seperti ini yang memang jadinya pasif. Yeah. No. Because I'm since morning and afternoon always busy work. Always busy with your work ya. I work always maksudnya sambil ini buka open HP, cellphone, I watching podcast or YouTube or TikTok atau another social media ya. But if I focus working and udah nggak denger lagi tuh ya, udah nggak nangkep ya. Emang kayak gitu. Iya, ya. Karena kita sambil kerja sambil harus mendengarkan dan memahami itu kadang-kadang susah ya. Iya. Itu. I know the struggle. Emang struggle banget ya kayak gitu-gitu. Iya, jadi makanya aku makanya kenapa aku selalu bilang untuk find your partner, karena kalau enggak you are going to be passive jadinya cuma bisa baca, mengerti, paham, tapi nggak bisa ngomong. It's okay. I think I like to know ya, but if
apa ya, speaking. Udah. Susah ya, iya makanya. Jadi active skill-nya harus diasah lagi. Iya. Find your partners atau listen to podcast or songs Podcast, or ya, videos, iya. nonton video atau movie. Video, podcast, iya. Don't itu. always listen to your Don't heart. always, ya. Listen to your heart. Don't always listen to your heart. Kata sister. Oke. Partnernya emang udah bule. Ya enggak sih? You cannot speak if you listen to your heart. Yes, betul banget. Oke, nah sekarang kita ada diskusi nih guys. Diskusinya adalah tentang ini. English versus Mandarin. Ya. Give the detailed explanation about that and why that languages become the most important language in the world. Kalian harus memilih apakah paling lebih penting Inggris atau Mandarin. Ya, you are going to talk about which one is the most important language in your opinion. Okay, jadi you are going to discuss about this topic karena kan Inggris sama Mandarin ini kan yang lumayan populer ya, gitu, yang paling populer. Nah, kalau jadi kalian akan berbicara tentang whether English is the important one or Mandarin is the important one. Gitu ya, and you are going to talk about the reason why do you think it's important or not, yeah, and then your decision to choose, if you have to choose between English and Mandarin, which one do you choose? Yeah, and then are you going to learn about those two languages? Apakah kalian akan apakah kalian berminat untuk belajar dua-duanya atau mau belajar satu aja? So you're going to talk about English and Mandarin, which will be your topic for the breakout room practice today. Okay? Oke, kita mulai ya. Udah siap ya? Ready. Ready? I'm gonna make the breakout room first. Don't forget to have your opinion and idea. Really? Okay, let's go. I'm gonna. How was the practice, guys? That's good. Good. Jadi kesimpulannya pilih English atau Mandarin? English. Ada yang mau belajar dua-duanya? Enggak. Ya, of course, not interest. But the first we must study English. In my group, just Bro Sehat. Kenapa? Kenapa, bro? In my group, just Bro Sehat that want to learn that part. Mandarin. English and Mandarin. Sisanya English doang And the ya? other one are not interested to learn Mandarin. Okay, I know. No, We also do not want to learn that language because, you know, people say it hard. I can speak yeah, Mandarin. I people can. think that it's Ni hao ma. difficult. Ni hao ma. You can speak, Sister Lilis? Yes, ni hao ma. Can you speak Mandarin? Mandarin? Yes. Ni hao ma. Ni hao ma. Apa doang bisanya? Yeah, for the first study is good, I think. Kenapa, bro? Yeah, for the first study, Mandarin language, that is good. That is good. Yeah. Okay. Have you ever learned about Mandarin? No, No, you haven't? Okay. no. I just hear. Is there anyone here? Here have learned about Mandarin? Have learned Mandarin before? No. Okay. Listen, maybe. Yeah. I don't Not interested, yeah. No, no interest. Mandarin like this. What tai how ma? What tai? Dia bilang, apa kabar dengan istri saya? Oh, what tai cai cia. What tai cai cia ada di rumah. Istriku ada di rumah. After the maghrib. We don't have wife, bro. Okay. Oh, Bro Januar Just katanya like me, bro. don't Sehat. have Just like wife. me. We don't have This wife. So promotion, bro. we can Kok aku say nggak like pernah that. lihat Bro Didi lagi ya? Oh iya, benar nggak ada. Mana dia ya? Oh my god. Sibuk kayaknya.
Kenapa? Sama kerjaannya paling ya. Iya. Maybe learn Mandarin to me. Another Gak ada yang girl. gombalin aku guys, gak ada dia. Oh my God. Maybe He doesn't. he know you have Grocery, You have it's your turn. boyfriend. yeah. Mr. No, bro. Mr. Didi doesn't Ngambek learn dia. about Ngambek iya. Habis tahu yang kemarin Angry with you. Jealous sis. Yeah, in Sis. Maybe tomorrow we'll join. Yeah, because tomorrow is Alright, last. besok kita exam loh guys. Exam apa wow. ini? Oh no. What is Kalian it? lihat modulnya Last- coba exam. last day, exam kan exam besok. day. Oh, last day. Last day. One day left ya. Oh, Iya. exam day itu. Ayo daftar di next kelas. yuk. Ayo Ketemu daftar lagi. di Ya, daftar. I Daftar want. di I'm alert. I'm alert. Saya udah. Udah. Oke, wait, Oh, coba that's kita lagi alright. I'm not yet. examnya besok apa ya? Itu speak 2 You'll minutes. give, First, you'll give us the Speak 2 question. minutes. Speak 2 minutes. What? Speak 2 minutes. Bentar. Ya. Aku lihat. You will give us Belum two cek questions soalnya and we have modulnya. to answer it within 2 minutes. Oh, You itu will kayak give us speaking the IELTS question. part 2, guys. Kemarin aku Iya. pernah kasih kalian soal-soal speaking IELTS Iya, part 2 iya, buat iya. mereka terus kan? Nah, Yeah. ya, kira-kira kayak gitu berarti. Oke. Jadi kalian harus menjawab semua pertanyaannya, tapi jawabnya harus minimal 2 menit ya. Jadi nggak boleh berhenti sebelum aku stop. Oke. Aku timer satu-satu besok. Yeah. Dan itu It's okay. pertanyaannya beda-beda ya? Atau Pertanyaannya beda-beda, yes. Oke. gitu. Kasih Pertanyaannya kalian nggak bisa tahu aku akan tanya yang mana. Jadi itu random. Oh my god. Kasih bisa di info sekarang. Kayak. It make me amazed. Oke. Whatever. Whatever. Kalau kata Ya. siapa yang guru kita itu yang keren itu yang cowok itu siapa dulu? Bro Ikram. Udah sih, tabrak aja. Ayo, tabrak Tabrak aja. aja. Ya. Ayo. Tabrak aja. Oh, lu tutornya di sini saling ketemu nggak atau ketemu di satu ruangan begitu atau? Enggak, Enggak, Pak. enggak. Online, Pak. Online kita semua kita kalau rapat juga by Zoom kok. Oh, gitu. Nggak pernah ketemu. Kirain ketemu. Pernah ketemu Ngobrol aku. apa. Kalau offline ada juga. Yang offline ada, yang stay di Pare ada. Yang stay di Pare biasanya ketemu pasti ya mereka kan karena di office-nya Pare itu kan ada ruangan buat ngajarnya juga. Biasanya tutor-tutor yang stay di Pare mereka ngajarnya di office-nya. Tapi kalau kita yang remote, kita kan remote working nih. Nah, kalau kita yang remote biasanya ya udah kita nggak ketemu. Bro Ikam di Pare, Bro Ikam. It's okay. Itu kayaknya jadi pare ya. Kenapa? Bro Ika. Kayak Bro Ikam di Biasanya Pare. tutor full time di Pare, guys. Biasanya tutor full time dia di Pare biasanya. Most Kayaknya Oh, Bro tuh. Ika ya yang Because Bro Ikam part-time. married from apa girl Kayaknya Pare. Purika tinggalnya di Jawa Timur deh. Apa Di Pare, Bali di apa Pare. ya? Jadi Nikah Pare di itu. Karena dia nikah sama orang Pare. Oh. Nah, biasanya yang kayak yang berarti Bro Ikam itu kemungkinan dia ini full time. Ngajar full offline time. juga ya, ngajar Nggak offline ada maybe. offline-nya sih kalau di Oh, sini. nggak ada. Full time online. Di sana di Pare. Full time ngajar dia berarti. Kalau full time itu dia dari pagi sampai malam. Iya benar. Dia ngajar anak, soalnya aku udah lihat kemarin dia posting anak-anak gitu. Englishnya. It's so amazing ya. Ya, keep Oke, ini soalnya nggak ada ya, nggak dikasih lihat karena besok soalnya besok Random ya, random. dari aku. Random ya. Let's see. Let's see tomorrow. Ready? Lanjut lagi nggak kelasnya? Within 2 minutes. Besok akan aku timer per orang. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan sebelum aku stop, kalian tidak boleh stop. Kalian harus tetap sampai aku bilang Oke. stop, waktunya habis baru kalian. Oke. Kalau udah bisa nggak usah tegang banget, tenang aja. It's up to We will talk everything, sis. Iya. Oke guys, kalau gitu kita tutup ya. Kalian istirahat. Bye, Silakan thank untuk you. besok Thank ya. you. Silakan Bye. untuk besoknya. Ya, see you tomorrow. See you tomorrow. Today. Bye-bye. Bye bye. Thank you. Have a good night.